Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté. Mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Yesu alipenda, Yesu alipenda, Yesu alipenda, Yesu alipenda, alipenda. Atukujue kama tutaonana na nini, ubarikiwe. Atukujue kama tutaonana na nini, ubarikiwe.
Amujambo kwa wageni wetu wote. Jambo sana. Tunakuwa na furaha sana kukimpokelea. Amen. Tulipata coup de téléphone avant-hier ya Pasteur Mathieu alituinforme asema tutafika dimanche après-midi après kilt. Mubarikiwe sana. Amen. C'est hivi Mungu matoka mkanisa directement. Ndio. Una manjala tu sa mais kwa upendo wa Mungu munasema hata tu una njala twende pa kule. Ndio. Mubariki munasema nini kwao? Pasteur Mathieu tunaendelea kumshukuru sana. Asante. Sababu tangia ulifungula njia hapa kila mara mwetukumbuka na iglesia. Mubarikiwe sana. Amen. Naona mu delegation Mungu masuri ya zamani na masuri ya sasa. Ndio. Saba. Mie naitwa Papa Jean-Marc Luhembo. Ni responsable hapa. Ndio. Ili jile mteta après, mwachi mbele nijipresente. Jina gani? Saba. Bon. Nipo na batoto yangu na 5 enfants. 95. Banapanda. Pas il nombre. 380 quelque. Ah, zamani. Bon. Ça c'est pas passé quoi la couille Hatukuanza kukutana. Voilà. Donc 27 filles. Sasa naona masura mpya tujue. Ndio. De toutes les façons, faut toujours manger na masura mpya. Taba na kuya tu sasa wewe ni wao fulani baba fulani. Ndio. Merci pasteur. Merci. Asante. Jambo yenu. Jambo yenu tena. Jambo sana. Mungu ambariki, tunashukuru. Amen. Hivi tunaonana, mimi namuona na Burimbo. Nilimwona hapa. Nilimwona hapa. Burimbo yuko wapi? Mimi ndio muona. Mkonseiller. Ndio. Tunashukuru papa sana vile tunamuona na yeye. Ndio. Comme père de famille. Ndio. Tunashukuru sana mpaka vile papa mnataka kusema. En fait leo tunakuwa tena ba mingi. Shughuli tutakuwa ni kanisa mjimu. Shughuli tutakuwa kanisa mjima na au-delà ya kanisa parce que uko bantu wengine bana tusoutenir atombake nabo mebe unafanya kazi. Tunashukuru sana kama mwishoni familia mie. Jina langu ni nani? Okay. Nani ashomu yana bebe katakujua. Nani anayo mama madame Pasteur Mathieu? Nani anayo? Jina gani nani? Naona. Donga mumujue. Hapana. Mama wa Papa Pasteur Mathieu, unataka kumuonesha? Wewe ni mbele mshoni. Wewe gracias ndio meka mshoni. Anashinda, anashikia kaeka na mama. Okay, mama Nathalie atashimama tena tumlamkie. Alors, mu delegation yangu leo tuko na ba ndugu bale mwana familia na bala mu famille. Mama Fania amu ya monaka ni wa sasa. Ndio mara ya kwanza nafika. Na mione. Nasema nini kwa mkoa? Pembeni akipewa mama Nicole na yeye mtamlamkia. Ye ndio bibi yake ale technicien ole na mama mafoto pale. Frère Thierry tushomonaka. Shimama mbele Frère Thierry. Na madamu wake njoo huyo. Dabe ya. Tuko na papa Dembu. Papa Michel. Eko hapo. Okay. Ndio wana crier. Mimi katala kutaya njina yake ni Michel. Mecho benda mwita Dembu njoo beko bama pasi. Papa Faustin na yata shimama tumlamkie. Tuko na papa Jonas, yeye yuko pale. Na waza yeye na yeye ni mara ya kwanza na papa Dembu na papa Faustin. Ndio. Aha. Kisha tuko na frère Eli tushakuwa naye. Na yeye tutamlamkia na yeye. Tuko na frère Penyel na yeye ni mara ya mwanzo. Yeye huyu frère Penyel. Sasa hapa watoto manjina hapo. Seko Evangelie na nani? Na Joemi na Evangelie. Mshimame.
Voilà. Papa ndio delegation mimi nakuwa nayo. Tunashukuru sana. Tulikuya sema tubaone mpaka vile tunasema kila mara ni kuya kubangaria. Namusabu protokolo wangu Frere Enoch. Bon, unaona ba protokolo ba presentaki. Papa Ilunga na ye. Orono ne kala mbari tunakusabu. Chofa ukaribu. Chofa karibu mu delegation yetu chofa. Okay. Alors tunashukuru sana. Mungu mbariki. Papa. Oui, pasteur. Tuko na furaha mbele kwanza leo. Il y a 2 semaines, je crois 3e semaine hii. Nilikuwa nimesha kuikala, mimi naona bageni banakuwa kuniangalia. Wale bageni banasema ule mama alikuwa shokala kwake. Ule manjina mama ni mama Nene. Alikuwa shokala kwake na ye ko eglise yabo banakalaka na ma activité ya kwenda kuangalia ba orphelin tout ça. Mais il est tour. Roho mukataria. Anaita mtoto moya jua kumuuliza eske anaweza kuyua ako fazi kuko orfelina ubia mtu anafaka ile makazi. Mungu anasaidia ule mtoto. Anaonaka paka mafoto tunapostaka kama tunakuya hapa. Mtoto wa kanisa. Asema roho yangu inaniambia niende kampatie kwa Pastor Mathieu bile bintu juu apeleke kwa orfelina. Alors, kama munaona masaki ya mingi hapa ya manguo ni mama Nene doar ni charger ni balete ya mingi parce que wengine tulibeba kwa eglise na mabilato ya mingi sana iko humu mamifuko humu ni mama Nene aliniletea. Asikushimamie pale. Mimi napendaka kusema kile vile mambo iko. Amen. Mimi nimeambiaka tuombe Mungu atupatie bantu ba mingi. Kama wanatupatia bantu ba mingi tutakuwa na mamoya ya mingi na sheye huku tutekala bien. Amen. Sindo vile. Anasema sasa naleta manguo na sabuni ya kufula nayo. Anaongezea hapo. Savon ya kunawa nayo anauza tena. Na hii mafuta hii 20 litre hii munaona hapa ya Sart yenjo arilete. Je crois 2 sacs ya bunga. Moya, sac moya ya bunga nayo aliniletea mwile lo ile. Nilisema kama tuko naomba maombi, Mungu anajibiaka. Amen. Na Mungu ashakumiua. Parce que leo tunaona banatuletea hii quantité. Shughuli tutakuwa na kamio hapa. Amen. Mimi naona sawa na imani ya nguvu. Una imani? Ndio. Mimi nakwambia vya kweli, shughuli tutakuwa na kamio hapa. Amen. Alors au-delà ya bile vyote tulisema tuchanger kombele. Amen. Abu Dhabi c'est bien. Mais Kura huko ishaku yako. Amen. Samsoni anakuya leo. Sasa iko mzuri kumshindikiza kama leo unakula kwa Samson, kesho unakula kwa Quispule. Amen. Jomana tu prévoir 2 cartons ya 30 kg ya Thompson na 2 cartons il y a 15, ça fait aussi 30 kilos. Il y a plus. Au-delà de ça, mina yuwa muko ba mingi, sama légumes nezo compliqué, mishisabu depuis un certain moment mishisabu malaki. Malaki leko pale. Iko à peu près 15 so. Kisha Samson ndio chumvi mwingie bien. Il faut chumvi ya poudre. Badada be kwa dada. Ni da Sara ni dana ni pale wanapikaka. Dajo unashirika. Dajo unashirika. Hapana ufunga sura njo vile njo bunduku. Au-delà ya chumvi. Dajo
Ile ya maibwe tena mtu unakula changa ya nchumvi. Ya bunga plutôt. Na masaka ya bunga ile, je crois iko combien? 5 sacs. OK, na 5 sacs. Amen. Amen. Kile mimi napenda kusema ni nini? Mimi na milomba tena. Maisha ni pamoja na Mungu. Na Mungu wakati tunamuomba anatushikia maombi na kumtumainia. Hivi mko hapa. Mimi napenda kuinsister pa kitu kimoja. Amen. Biblia inasema la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc kama una barafiki babaya batakuharibisha na wewe. Haleluya. Kitu kizuri ni kuambatana na rafiki mzuri. Na kama katikati yetu peko rafiki mubaya, vaut mieux, Biblia inasema tumshaurie. Kama anakatala kushikia, tunaita kwa bantu ba deux. Juba mshaurie. Tunamfikizia kwa papa. Parce que yeye ndio responsable wetu. Yeye au-delà ya biote. Mimi nawaza anatusukumaka chaque samedi kwenda ukanisa. Bele samedi ya jana warubiri nini? Kabila ya Israeli. Kitabu kani? Oui dada, voilà. Chono na check. Matthieu 18 à 19. Ah, Matthieu 18 verset 19. Aha. Mungu akubariki sana. Ile shughuli tena milioni zako. Alors, hakuna kitu kikunajenga maisha ya mtu kama sauti ya Mungu. Eri sana kama wanatubiri sauti tuitumikie. Amen. Tufanye nini? Tuitumikie. Kama dunia inatuacha, Mungu asitafanya nini? Asitetuache. Mena wewe unaweza sasa mtoto wa Mungu, uko msharge ya Mungu. Na kama upende kufuata sauti ya Mungu, unatafuta nini? Maisha yako yaharibiki. Amen. Amen. Kumbi Mungu atusaidie sana kupitia uwezo ya roho yake, tuweze kuweka sauti yake en application, tuitumikie kila siku na tufuate zaidi. Biblia inasema kama mtoto kwa mtoto umuongoze njia ya Mungu, kama anakomea asitageuka. Kama njia ya Mungu bwana tusukuma hako ni njia ya maisha yetu ya kesho. Haina njia ya leo. Mimi wasa mtasema amen. Amen. Ni njia ya maisha ya nini? Ya kesho. Haleluya. Kama unajua Mungu leo na kesho yako iko assuré. Kama unamwacha Mungu leo kesho yako inaharibika. Au-delà ya Mungu bana kusukuma wapi? Kumasomo. Amen. Papie ya masomo ayozaki. Funza masomo kesho yake ile masomo itaweza kulipa maisha yako. Unayua bien aimé, kuko mtu mwingine maisha yake atakutonaka tu na mtu moya siku moya. Anamuuliza okay, wewe mwenyewe ulifanya nini maisha? Oh, mimi nilifunda agronomy, kumbi njo mwanzo ya maisha yako. Kintu kizuri sana ni kushikia. Banasemaka kama mtu anaanza kutafuta kufa, mashikio yanafungaka. Sauti samaki yenye kuharibika utaionea wapi? Mumashikio, hapana muvinyo. Utafungula umu. Unaona munajwari yake mule. Ni munajwari. Unafungula amu. Unaona ile mabronchi yake ile. Olio ikuye rouge inakuwa saa kafe. Ni kusema ile samaki ushibebe haina bien. Muntu mujima ni kufanya nini? Jo muntu mujima. Mungu ambariki sana. Hatutachoka kumiombea na moyo mshichoke kufanya nini? Mungu ambariki sana. Merci. Tunaendelea kumshukuru sana. Effectivement, kwa delegation inakuya. Ndio. Hii delegation haikuye kwa hiyo wenyewe. Kuna kwa mtu mwenye masomoni wewe. Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Na pombe tuko nayo kujamaa, kunyumba, barikiwe sana. Yote bariziki. Amen. Hata delegation. Amen. Ule wote aliunga mkono kwa kutosha quelque chose. C'est pas parce que anapana makuta mingi. C'est l'amour en Christ. Abarikiwe naye sana. Amen. Akajua sema depuis que nilitoa msaada. Nilikuwa na fujo kunyumba, fujo inaisha. Ndio. Ukua malali kunyumba, malali inamalizika. Amen. Ukua mvuruku mu economy inamalizika. Amen. Kwa msaada kwa na courage ya kusukuma bengine bakwetu tusaidie. Ndio. Tutemiombea sana, mbarikiwe sana. Asante. Sawa. Avant que tuachane, nitapenda na mimi niombe kwa
Haina vile. Mimi napenda mbele watutumie kwa mwimbo moya. Mwimbo tu moya mfupi. Oh yeye anaweza, anaweza, Anaweza. Mushindaji, Shindaji, oh Jehovah, Mushindaji, 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 Jehovah, wa upendo, Pendo Jehovah, wa upendo, Jehovah. Éternel notre Dieu, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu de toute grâce. Laisse-moi, ô Dieu, te dire merci, ô Jésus, pour ce moment merveilleux que tu nous viens de nous accorder. La grâce a été faite, ô Dieu, pour que nous ayons les moyens, le concours de plusieurs, des particuliers, même de l'Église tout entière, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci de ce que Yahweh, tu as disposé chacun d'entre eux à pouvoir soutenir, Seigneur, cette descente. Je prie, Père de toute grâce, pour les enfants qui sont en ces lieux. Éternel Dieu de gloire, la Bible dit que tu es le Père des orphelins. Tu es celui qui défend ceux qui sont faibles. Yahweh, souviens-toi d'eux dans leur faiblesse. Souviens-toi, puissant de Jacob. Nous pouvons dire que nous avons fait, mais Jéhovah, ce n'est qu'un petit geste. Ils ont besoin de plusieurs choses. Je prie, Père, que tu sois celui qui pourvoit. Je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, ces enfants puissent être utiles et modèles pour la société demain. Je prie, puissant de Jacob, pour qu'au milieu d'eux, la grâce de Dieu puisse se répandre, afin que Yahweh, qui est non seulement tes serviteurs, eux aussi, Seigneur, les serviteurs de la nation, même ceux qui pourront, ô Dieu, prendre la charge des orphelins comme eux demain. Au nom de Jésus, je prie que l'amour de Dieu se répande dans leur cœur. L'amour de Dieu se répande dans le cœur des donateurs et que la grâce de Dieu puisse être manifeste au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour leur protection. Merci pour leur vie. Merci, Éternel, pour leurs études que tu bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mungu mbariki sana. Tunashukuru. Asante. Ndio. Tulisema tufike mbele. Asante. Na hivi tunaanza kulomba safari. bye 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 Baba, asante. Tunashukuru sana. Merci. Ni mwendo, Des chefs de guerre, il y en a toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles.